अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में कोरोना के तकरीबन 3000 केसेस, 6 अमवात। इलेक्शन कमीशन तेलंगाना पार्थसारथी भी कोरोना से मुतासिर। हैदराबाद में 3 बहनों के अगवा की वारदात। और मगरबी बंगाल में पोलिंग के दौरान फायरिंग, 5 अफराद हलाक। और अब खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जुमा की रात 8 बजे तक 2909 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। मजीद 584 अफराद वबाई मर्ज से सेहतयाब हुए हैं। 6 नई अमवात के साथ कोरोना केसेस की कुल तादाद 3,24,000 हो गई है। उनमें से 1,752 अफराद की मौत हो गई है। कुल मामलात में से 17,791 मामला सरगर्म हैं। फिलहाल 11,495 मुतासरीन घर में अलग थलग हैं। नए रजिस्टर्ड मुस्बत केसों में से 487 GHMC में, 289 मलकाजगिरी ज़िले में और 225 रंगारेड्डी में थे। गुज़िश्ता रोज़ रियासत भर में 1,11,726 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए थे। सरजमीन दक्कन के आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन सदर मुफ्ती जामे निज़ामिया व साबिक़ चीफ़ एडिटर दायरतुल मारिफ अल उस्मानिया व सदर नशीन मजलिस इशाअतुल उलूम जामे निज़ामिया मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन का कल रात इंतकाल हो गया। वो 82 बरस के थे। उन्होंने जामे निज़ामिया में 2 मरहलों में 36 साल तक बहैसियत सदर मुफ्ती खिदमत अंजाम दी और आखिर तक इस मनसब पर फायज रहे। इस दौरान उन्होंने ज़ायद 50,000 बाज़ाब्ता फतवे सादिर किए। मुफ्ती साहब की निगरानी में सैकड़ों इल्मी व फ़नी किताबों की इशाअत भी अमल में आई। मुफ्ती साहब की निगरानी में अनगिनत मखतूतात एडिट के बाद शाया हुए। उन किताबों को न सिर्फ हिंदू पाक बल्कि अरब ममालिक में भी मकबूलियत हासिल हुई। वो सदर मजलिस उलमाए दक्कन और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी हैदराबाद दक्कन के जिम्मेदार रुकन थे। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी भी कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं। इलेक्शन कमिश्नर पार्थसारथी ने गुज़िश्ता माह निम्स हॉस्पिटल में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक भी ली थी। इसके बावजूद वो कोरोना वायरस की तशख़ीस में मुस्बत पाए गए हैं। उनका कोरोना टेस्ट उस वक्त किया गया जब वो शदीद बुखार में मुब्तला हुए थे। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि 20 अप्रैल से 24 अप्रैल के दरमियान खानगी स्कूल्स के असातिज़ा और अमले के बैंक अकाउंट में 2,000 रुपये की रकम मुंतकिल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से 15 अप्रैल के दरमियान महकमे तालीम की तरफ से तैयार करदा तफसीलात को मुतल्लिक़ा ज़िले कलेक्टर्स के हवाले किया जाएगा और ज़िले कलेक्टर 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक ऑनलाइन तफसीलात का जायज़ा लेंगे और अहल असातिज़ा की शिनाख्त करेंगे। अल आरिफ जनरल हॉस्पिटल एंड यूनानी रिसर्च इंस्टीट्यूट में दिल के मरीजों के लिए एक रोज़ा हार्ट चेकअप कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जो कि 11 अप्रैल इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा, जिसमें माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर मोहम्मद अज़ीमुल्लाह अंसारी मरीजों का मुफ्त मुआयना करेंगे, जिसमें शुगर, BP, ECG और तफ्तीश मुफ्त की जाएगी। डॉक्टर तौहीद ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस सुनहरी मौके से इस्तिफ़ादा हासिल करें। वनस्थलीपुरम इलाके में 3 नाबालिग बहनों का नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। ये तीनों लड़कियां वनस्थलीपुरम के प्रगति नगर में रहती थीं, जो अपनी सहेली के मकान जाने के लिए कहकर घर से रवाना हुई थीं। ताहम शाम तक भी घर वापस नहीं लौटी। उनके घर वापस न होने पर उनके परेशान अरकान ख़ानदान ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की। पुलिस ने एक मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी है, जिसके लिए पुलिस ने टीमों की तश्कील अमल में लाई। उन लड़कियों की उम्रें 17 साल, 16 साल और 14 साल हैं। इनके अरकान ख़ानदान ने शुबा जाहिर किया है कि कॉलोनी में रहने वाला एक शख्स उनका अगवा कर सकता है। पुलिस उस इलाके में लगे CCTV फुटेजेस का जायज़ा ले रही है। हैदराबाद की दबीरपुरा पुलिस ने एडिटर सफ़ीर न्यूज़ TV व एडिटर इन चीफ सदाए हुसैनी को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सफ़ीर न्यूज़ के प्रोग्राम आपकी बात के दौरान दानिश जाफरी नामी शख्स ने जाफ़र हुसैन को धमकी देते हुए YouTube पर कमेंट किया था कि आपको दुनिया को जल्द अलविदा कहने का टाइम आ गया। इस सिलसिले में दबीरपुरा पुलिस से शिकायत की गई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। रियासत आंध्र प्रदेश के एक वज़ीर का ट्विटर अकाउंट हैक करते हुए एक बरहना तस्वीर पोस्ट कर दी गई है। रियासती वज़ीर M गौतम रेड्डी का ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद हैकर्स ने उनके ट्वीट पर उरियां तस्वीर पोस्ट की है। रियासती वज़ीर को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, उन्होंने फौरी इस तस्वीर को डिलीट कर दिया। गौतम रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की गई है।
ضلع ورنگل میں ایک مسلمان خاتون نے ہندو شخص کی آخری رسومات انجام دیں۔ یہ واقعہ ریاست تلنگانہ کے ضلع ورنگل رورل چناراؤ پیٹ منڈل کے اوپر پلی میں پیش آیا۔ موضوع سے تعلق رکھنے والے ویرا سوامی اور شوبھا لاول ہیں۔ وہ قاضی پیٹ کے ایک یتیم خانے میں رہتے تھے۔ اس دوران کل ویرا سوامی کی قلب پر حملے کی وجہ سے موت ہو گئی۔ اس بات کی اطلاع ملنے پر یعقوب بی بی نامی خاتون نے ہندو رسم و رواج کے مطابق اس شخص کی آخری رسومات انجام دیں۔ یعقوب بی بی بھی ایک یتیم خانہ چلاتی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے تمام سیاسی پارٹیوں سے کہا ہے کہ وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کووڈ-19 کے رہنمایانہ خطوط پر عمل کریں۔ کمیشن نے واضح کیا ہے کہ رہنمایانہ خطوط کی خلاف ورزی کیے جانے کی صورت میں ذمہ دار لیڈرز کی ریلیوں اور عوامی جلسوں پر پابندی عائد کر دی جائے گی۔ کمیشن نے کووڈ کے ضابطوں میں تساہلی برتنے، خاص کر ماسک نہ پہننے اور سماجی دوری برقرار نہ رکھنے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ مغربی بنگال میں چوتھے مرحلے کی پولنگ کے دوران پیش آئے فائرنگ کے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے، جن میں 4 افراد کا تعلق ترنمول کانگریس سے بتایا گیا ہے، جبکہ ایک ووٹر بھی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کوچ بہار ضلع کے ایک پولنگ اسٹیشن پر ہوئی۔ سٹھل کوچی حلقے میں بی جے پی اور ترنمول کانگریس کے کارکنوں کے درمیان تصادم کا واقعہ پیش آیا، جس میں بعض افراد نے گولی بھی چلائی۔ الیکشن کمیشن نے واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ جھڑپوں کے دوران سی آر پی ایف کے جوانوں نے بھی فائرنگ کی۔ ترنمول کانگریس نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کے 5 کارکنوں کو ہلاک کیا گیا۔ چوتھے مرحلے کے انتخابات کے لیے 80,000 سی آر پی ایف کے دستے تعینات تھے۔ فوجیں لگ بھگ 16,000 پولنگ بوتھس پر گشت کر رہی ہیں۔ صرف کوچ بہار ضلع میں 187 کمپنیوں کے سب سے زیادہ تعداد سی آر پی ایف کے دستے تعینات ہیں۔ چوتھے مرحلے میں کل 44 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی تھی۔ کوچ بہار ضلع میں ہوئے تشدد میں میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھنے والی ایک گاڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ ڈیرک اوبرائن نے الیکشن کمیشن کو ایک مکتوب میں شکایت کی ہے کہ ان کی پارٹی کے 5 ممبر ستل کوچی میں حلقے میں فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے۔ ممبر پارلیمنٹ نے الزام لگایا کہ بوتھ نمبر 126 بی جے پی نے قبضہ کر لیا تھا اور سی آر پی ایف فورس نے ٹی ایم سی کارکنوں پر فائرنگ کر دی، جنہوں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ ریاست مدھیہ پردیش کے تمام شہروں میں کل شام 6 بجے سے پیر کی صبح 6 بجے تک لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں مدھیہ پردیش سے کورونا وائرس کے 4,882 نئے کیسز کی اطلاع ملی ہے۔ اس طرح یہاں جملہ کیسز کی تعداد تقریباً 3,27,000 تک پہنچ گئی۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ریاست میں 23 اموات کے بعد اس وبا سے مرنے والوں کی تعداد 4,136 ہو گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں کورونا کے تقریباً 3,000 کیسز، 6 اموات۔ الیکشن کمیشن تلنگانہ پارتھا سارتھی بھی کورونا سے متاثر۔ حیدرآباد میں 3 بہنوں کے اغوا کی واردات۔ اور مغربی بنگال میں پولنگ کے دوران فائرنگ، 5 افراد ہلاک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔